ആർക്കും പറ്റില്ല. മരണത്തിനെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഒന്നായി തീരുക. രണ്ട് വേർഷൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഒന്നായി തീരുക, വേറെ ഒന്നായി തീരണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇനി ജനിക്കാതിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു മന്ത്ര ചാന്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി മൃത്യുവിനെ ജയിച്ചത് ആരാണ്? മാർക്കണ്ഡേയൻ. മാർക്കണ്ഡേയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അറിയാലോ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. മാർക്കണ്ഡേയന്റെ അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പേര്? എന്നാക്കുന്നത് അവരുടെ പേര് മൃഗണ്ടു. മൃഗണ്ടുവിന്റെ വൈഫ് മരുത്വതി. ഇവര് രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുറെ നാളായിട്ട് ഇവർക്ക് മക്കളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് ശിവനെ ധ്യാനം ചെയ്തു. കാശി വിശ്വേശ്വരനെ, കാശി വിശ്വനാഥനെ ധ്യാനം ചെയ്തു. കാശിയിൽ ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് കഴിയുന്നത്? വയസ്സാം കാലത്ത് മോക്ഷപ്രാപ്തി. വിശ്വേശ്വര ദർശന കര ചലമര കാശി. വിശ്വേശ്വര ദർശന കര ചലമര കാശിയിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ പോവാണ് ശിവനെ തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ശിവനെ തപസ് ചെയ്തു കുറേ നാൾ. ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മുൻകൂട്ടി അറിയാം ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് തപസ് ചെയ്യുന്ന വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്നതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനല്ല, ശാസ്ത്രം പഠിച്ചോളാം. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ അറിയാം എന്താണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചു, ശരി, നിനക്ക് എങ്ങനെയുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ വേണം? മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള അല്പായുസുള്ളൊരു മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണോ, അതോ അതീവ ജ്ഞാനസ്ഥനായിട്ടുള്ള അല്പായുസുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണോ? ഒബ്വിയസ്ലി ദീർഘായുസായിട്ടിരുന്നാലും മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടൊരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻസ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരും. എന്താണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നോക്കാനായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല. புரியுதா? மந்தபுத்தியான ஒரு குழந்தை பிறந்துருக்கா, பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைப்போம்? ஐயோ, நாங்க உயிரோடு இருக்கிறத இந்த குழந்தைய நீங்க கொண்டு போங்க பகவான், இல்லாட்டி இந்த ஆருமே இல்லாம இந்த உறவு இது இல்லாத இந்த குழந்தைய அழிஞ்சு தெரிஞ்சு போகிற ஜென்மமே வீணாகி போயிடும். அதனால everybody understands Tamil here, suppose. அதனால அல்பாயுசா இருந்தாலும் சரி, ஞானஸ்தனா புத்தி இருக்கிற ஒரு குழந்தை கொடுத்துருக்கோம். சரி, அப்படியே நடக்கட்டும், ததாஸ்துன்னு சொல்லி இந்த பகவான் அப்பிரத்யட்சமாயிட்டான். குழந்தை பிறந்தெடுத்து நாலு மீனிங் புரிதல் வண்ணமா வளர்றான் அந்த குழந்தை. அந்த குழந்தை ஞானத்துக்கு ஞானம், தபசுக்கு தபசு, மந்திரத்துக்கு மந்திரம், வேதத்துக்கு வேதம், இதெல்லாம் சிறந்த வித்து. அப்பா என்ன பூஜை பண்றாளோ பின்னாடி போய் அந்த பூஜையை பார்த்துட்டு அவளும் சின்ன வயசுல இருந்த குழந்தைய பூஜை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அம்மாவுக்கு குழந்தைய பார்க்கறதே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த குழந்தைக்கு இந்த ஜாத கர்மம் எடுத்துருக்க 16 வயசு வேறதான் ஆயுசு இருக்கு. 16 வயசுக்குன்னா உயிரை பிரிஞ்சிடணும். அப்போ நல்ல வேலை, நமக்கு எல்லாருக்கும் பர்த்டே மாத்திரம் தெரியும், ஆனா டெத் டேட் நமக்கு தெரியாது. டெத் டேட் ஒரு வேலை நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தது வச்சுக்கோ,
எவனாவது ஒருத்தன் பர்த்டே கொண்டாடுவாளா, ஐயோ இனி ஒரு வருஷம் போயிட்டேனே, ஐயோ 80 வயசான கிளவி வரையும் சொல்றான், ஐயோ நான் அல்பாயுஸ்ல போக போறேன்னு எல்லாரும் அவளே அப்படியே இருப்பான். ஸோ நல்ல வேலை, இனி நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் நமக்கு என்ன ஆக போறதுங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஆனால் சில பேருக்கு எல்லாம் தெரியும். அதனாலதான் நீங்களெல்லாம் வந்து இந்த யோகா படிக்கிறான், தியானம் பண்றான், இந்த விஷயத்துக்கு எல்லாம் வரணும்ங்கிற இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய வந்திருக்கா. இது பண்ணணும், இது அது ஆവശ്யம், மிகப்பெரிய ஆവശ്யம் இது. காரணம் பார்க்குற விஷயத்துலாம் நமக்கு சுகம் சந்தோஷம் எல்லாம் கிடைக்கிறதே இல்லை. ஒன்னிலிருந்து இந்த சாஸ்வதமா இருக்கிற சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்க போவது இல்லை. எக்ஸ்பைரி எவ்ரிதிங் கம்ஸ் வித் a price tag and an expiry date. இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு. எல்லா காரியங்களுக்கும் ஒரு பிரைஸ் டாகோடு கூடி வரும், അതിനൊരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റോട് കൂടി വരും. എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. ഇമോഷൻസ്, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇമോഷൻസിനും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. റൊമാൻസിന് ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ அந்த ദാമ്പത്യ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. நம்ம சாஸ்திரத்திலே சொல்றான், அது கல்யாணம் கழிஞ்சு ரொம்ப நல்லா ஜீவிச்சு கடைசி வரைக்கும் பொம்பளைன்னா ஆம்பளையோட அடி கொண்டு இவளையும் சரி அவளையும் சரி போனோம்னு சாஸ்திரம் சொல்றான். പക്ഷെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോകാതെ ശാശ്വത ആനന്ദം എത്തിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തെ കൊടുക്കാൻ முடியாது. நமக்கு எதிலிருந்து நமக்கு சந்தோஷம் வரும் அதை நம்ம கிரகிக்கணும். அதனால நீங்க எத்தனை பேர் இங்க வந்து யோகா படிக்கணும். யோகாங்கிறது வந்து பாதை, அந்த பாதையை படிக்கணும், மந்திரத்தை படிக்கணும், லைஃபை நம்ம கவனிக்கணும். கடைசியில போற டைமுக்கு முந்தி கொஞ்ச நாளுக்கு வந்து தோணும்னா போறதுக்கு டைம் ஆச்சு, இனிமே கொஞ்சம் நம்ம ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். விஷய விவகாரங்கள்ல எல்லாம் விட்டுண்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம நிதானமா உட்காந்துட்டு எப்படியாவது உயிரை இவர் சொன்ன மாதிரி அங்க போய் எத்திக்கிறதுக்கு, இவர் சொன்ன மாதிரி திருப்பி இங்க வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன, அது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படியே யோசிக்கணும். அது நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர்ல மாத்திரம் தான் கிடைக்கும், வேற எந்த கல்ச்சர்லயும் இல்லை. ஸோ அதனால இந்த குழந்தை வந்து 16 வயசு ஆக போறான், என்ன பண்ணணுங்கிறது வந்து தெரியாது. அப்பா கட்டாயமா அவட்ட சொன்னா, ஒரு காரியம் பண்ணிக்கோ, பெருமாளை பஜிச்சிருந்தோ. எந்த பெருமாளை பஜிக்கணும்? சிவபெருமாள். எதுக்காக பஜிக்கணும்? ஆயுசு கூட்டிக்கிட்டான், பாயிண்ட். அப்புறம் നമ്മളൊക്കെ காரணம் எதுக்கான பகவானை நம்ம பஜிக்கணும்ங்கிறது வந்து அது பெரிய கதை. நம்ம சம்பாத்தியமாவது, நம்ம உறவுகளாவது, இதொன்னும் கடைசி நேரத்துல நம்ம காப்பாற்ற போறது இல்லைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். காலன் வந்து கூப்பிடுறத சொல்றான், எனக்கு வர முடியாது, எனக்கு 10 ஏக்கர்ஸ் லேண்டுக்கு அப்போ காசு, நான் அந்த பணம் எழுதி வச்சிருக்கேன், எனக்கு வர முடியாது, அது முடிஞ்சதுதான் எனக்கு வர முடியும். சொல்ல முடியுமா? பையனுக்கு நாளை பிஎஸ்சி பரீட்சை கொண்டு போய் சேர்க்கணும், புதுசா ஒரு வேலை ஏறணும், அதுக்கப்புறமா எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் கூட கவனிக்க வேண்டியதெல்லாம் மாற்றணும். இப்போ வர முடியாது. அவனை ஏமாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா காலன்ங்கிறது வந்து காலனை ஏமாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம். பாடிட்டு கற்ற கல்வியும் வீற்ற பதவியும் ஈட்டிய தனமும் உற்ற துணையும் பெற்ற மகவும் மற்ற சுற்றமும் சுற்றி விழும் காலன் கயற்ற உதவுமோ
உதவுமோ உதவுமோ தேற்றியருள கல்வியும் பதவியும் தனமும் மதமும் சுற்றமும் சுற்றிலும் காலன் கயற்றுக்கு உதவுமோ உதவுமோ என்ன உதவும் தேற்றியருள சற்ற நினை 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 யாரை நினைக்கலாம் சிவனை சிவனை അവനെ വിശ്വസിച്ച പിന്നെ ആരെന്നെ ചതിക്കപ്പെടുമോ നമ്പി കെട്ടവർ എവരയ്യാ നമ്പി കെട്ടവർ എവരയ്യാ ഉமை നായകൻ തിരുമയിലൻ ഇறைவனை നമ്പി കെട്ടവർ എവരയ്യാ அந்த சிவபெருமாள் எப்படி இருக்கும் என்று சாஸ்திரம் சொல்றார். அம்புலிகங்கை அணிந்த ஜடாதரன் அம்புலிகங்கை அணிந்த ஜடாதரன் அம்புலிகங்கை அணிந்த ஜடாதரன் அம்பிலிகங்கை அணிந்த ஜடாதரன் அன்பர் மனம் கவர் சம்பு கபாலி. Crescent moon adorning his hair, magic locks in which the river Ganga is held hostage. அப்புறம் என்ன அவர் ஒன்றுமே பயனில்லை என்று உணர்ந்த பின்பவருந்தன்பார் ஒன்றுமே பயனில்லை என்று உணர்ந்த பின்பவருந்தன்பார் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு நாளின் நிலை எய்துவதுருதி ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு நாளின் நிலை எய்துவதுருதி அன்று செயலிருந்த அமரும் பொழுது அன்று செயலிருந்த அமரும் பொழுது சிவன் பெயர் நாவில் வாராதே அன்று செயலிருந்த அமரும் பொழுது சிவன் பெயர் நாவில் வாராதே என்று செயலிருந்த அமரும் பொழுது அவன் பெயர் நாவில் வாராதே ஆதலினால் மனமே இன்றே சிவன் நாமம் சொல்லி பழகு ஆதலினால் மனமே இன்றே சிவன் நாமம் சொல்லி பழகு. ഒരു നാൾ വരും അങ്ങൊന്നും ചെയ്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ല, നമ്മൾ കിടന്നു പോകും, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ വരും, സംസാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നാവുകൾ ഉച്ചെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അവിടെ കിടന്ന് ശിവമന്ത്രം ജപിക്കുക. ശിവമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനമാർഗത്തിലേക്കുള്ള അന്വേഷണം തുടരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടന്നു വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ മനസ്സെ ആ ശിവന്റെ നാമം ചൊല്ലി പഴക്, ഇപ്പോഴേ പഴകിയത്. அப்படி பழகிய நம்பிக்கட்டவர் யாருமே இல்லை. அவாட்டை நம்பிக்கையை வச்சுட்டு வீணாகி போன ஜென்மங்கள் கிடையாது. അപ്പോ സാക്ഷാൽ പരമശിവനെ ശിവഭജന നടത്താനായിട്ട് മാർക്കണ്ഡേയന് സ്വന്തം പിതാവായ മൃഗണ്ടു ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാണ്. മൃഗണ്ടു ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശിവലിംഗത്തിന് രാവിലെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് മനുഷ്യരായ മന്ത്രം ജപിച്ച് 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 ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം ഒരാള് വരുന്നു, പോത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറുഷി കെട്ടി ഒരുത്തം വരാം.
എന്റെ ഒരു സ്വന്തം കൃതിയുണ്ട്. കാലനുക്ക് കാലനാ അയ്യനെ നിனை தேடில் காலனுக்கென்ன வேலை சொல்லடா காலனுக்கு காலனா ஐயனை நினை தேடில் കാലനുക്ക് എന്ന വേല. കാലന് കാലനായിട്ടുള്ള ആ അയ്യനെ നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാലൻ എന്താണ് ജോലി? കാലൻ ജോലി ഇല്ലാതായിപ്പോ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഇയാള് പോത്തിന്റെ പുറത്തേറി പ്രാണനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കയറും ചുഴറ്റി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹം കഠിന തപസ് ശിവഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. കാലനെ കണ്ട മാത്രയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ശിവലിംഗത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. കാലൻ കയറൊരച്ചേറും. ഇത് ചുറ്റിയത് മാർക്കണ്ഡേയനെയും ശിവലിംഗത്തെയും ചേർത്ത്. പ്രത്യക്ഷനായി ഭഗവാൻ. പ്രത്യക്ഷനായി കാലന്റെ നെഞ്ചത്ത് ഒരൊറ്റ ചവിട്ടാണ് തെറിച്ചുപോയി കാലൻ. അന്ന് കാലന്റെ തോന്നിവാസം അവസാനിപ്പിച്ചു. കാലനെ കാലനായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാലകാലൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ? 3 കണ്ണുള്ള ത്രയംബകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ഫ്രീഗ്രൻസോടുകൂടി സുഗന്ധത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, പുഷ്ടിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, നറിഷസ് വെൽ, എല്ലാവരുടെയും ഹിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാൻ. ഒരുവാരുകം ഇവബന്ധന കൃത്യവും ക്ഷീയമാമൃത. ഒരുവാരുകം ഇവബന്ധന. എങ്ങനെ ഒരു വള്ളിപ്പടത്തിൽ നിന്നും പഴുത്ത വെള്ളരിക്ക അത് പ്രായമാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അറിയാതെ പേരില്ലാതെ പകാന്ന് പറിച്ചെടുക്കുന്ന അത്ര ലാഘവത്തോടെ നമ്മളെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റുന്ന ഭഗവാൻ. പച്ചപ്പഴത്തിനെ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഭഗവാനല്ല. അവിടെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. ജപിക്കുന്നവർക്ക് അകാല മൃത്യു ഉണ്ടാവില്ല. പച്ചപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുസരാതെ ജാവില്ല. മൃത്യുവോ മുക്ഷീയമാമൃത. മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോക്ഷം കിട്ടി അമൃതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തുന്നു. അതായത് ജനനവും മരണവും, ജനിപ്പും പിറപ്പും മരണവും ഇല്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവും. അതായത് നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ? ത്രയംബകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ത്രയംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധീം പുഷ്ടിവർദ്ധനം ഉർവാരുകം ഇവ ബന്ധനാ മൃത്യു മോക്ഷീയ മാമൃത. ഓം ത്രയംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധീം പുഷ്ടിവർദ്ധനം ഉർവാരുകം ഇവ ബന്ധനാ മൃത്യു മോക്ഷീയ മാമൃത. ഓം ത്രയംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധീം പുഷ്ടിവർദ്ധനം ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാ
मृत्युमुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् 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 मृत्युमुक्षीयमामृतात् Continue. Shanti, Shanti, Shanti. सनत्पर्षदुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः मामग्निवर्णां वैरोचनीं कर्मफले शिचुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः शान्ति शान्तिः എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടിയാലോ ഒരു ഭജൻ പഠിച്ചാലോ ശിവനെ വിളിച്ചേലേ കുറച്ച് ശാന്തമാവാം